हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय जगन्नाथ जय कलाहांडी मु आपणकर प्रिय देवराज वर्तमान मु आसी रावणदर कलाहांडीर बहुत सुंदर बहुत माने आनंदित जगह जोटा कि रावणदर रावणदर रोचे मुसानल घाटी एरिया भितर रोचे से जगार पूरा बहुत सुंदर जगह रही और बहुत माने एते ब्यूटीफुल जगह एते जंगल भितर गोटे वाटरफॉल अच्छे बहुत सुंदर दिशि देखि पारछन ए गेट रो दृश्य आ वर्तमान आमे बाइक रे आसितलो भवानीपटना रो मिनिमम 15 किलोमीटर डिस्टेंस भितरे बाइक रे हम रनिंग करी जाउछु ए जंगल भितरे आपण माने देखि पारथे जंगलटा माने रास्ता रे जेमती रास्ता हम ऊपर जाउछु सेंती जंगल केमती दिसुची आपण माने बुझी पारथिबे आर जानि पारथिबे वीडियो माध्यम रे एफटा वीडियो देखुचंती वीडियोटा भल लागितबो लाइक करबे सब्सक्राइब करबे और कमेंट निश्चय करबे आ वर्तमान आपण मान को चलंतो रावणदर दृश्य किसी बहुत रहस्यमय आ बहुत सुंदरमय जिनटा आपण देखेबी चलन वीडियोटा शेष पर्यंत देखि रहंतु निश्चय लाइक सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करंतु भाई आपण पई आपण मन को पई ए वीडियोटा वीडियो देखाबा पई मु बहुत माने ए जंगल भीतर को आसी पछथिली आ जंगल भीतर जीवा पई बहुत माने एते कष्ट एते माने माने डर भय लागुथिला आर एते जंगल भीतर जीवाटा बहुत भारी कष्ट सेटा पई आस्तनु आ वर्तमान आम पहुंची गलु रावणदर ये देखुन फल वाटरफॉल जमी दिखी एत सुंदर दिखन लोक बहुत पर्यटक मैंने बहुत माने टूरिस्ट मैंने आसुँच बड़ बड़ गाड़ी 4 व्हीलर जाक बाइक बहुत लोक आसिक एंजॉय कर देखुं बहुत सुंदर वाटरफॉल एत कोल्ड पूरा कोल्ड माने एरिया को पशिगला बेले एत सुंदर कोल्ड लगुच एत बढ़िया लगुच पानी देखुच पानी पूरा निर्मल एत टुआड़ा पकईदेव पूरा क्लीन दिखी अगर वाटरफॉल अच्छी आगे शिव गोटे मूर्ति बना भर मंदिर अच्छी पूजा कर जगह मत एत सुंदर लगला एत बढ़िया लगला आपण मैंने वीडियो देखुए भल लगुव लाइक निश्चय करूँ भाई भाई बारंबार कहे लाइक करूँ बोलिकी निश्चय करूँ लाइक पूरा 1 मिलियन लाइक वर्तमान देखो वाटरफॉल एत सुंदर भाव वाटरफॉल पड़े एत सुंदर भाव मैंने से जगहटा या वर्तमान एटा देखिक ऊपर को आम जावाई चेष्टा करबो ऊपर को जीवु आगे अच्छी से जो जगार पानी बाहर से जगार पानी केमती बाहर आपण मान से दृश्य देखिए आपण मैंने से पानी बाहर दृश्य देखिए बहुत आनंदित खुशी हे से आपण मान को ए रावणदर भिडियोटा बनावाई आपण एत दूर भाई बनालु वर्तमान एत सुंदर नजारा एत सुंदर बहुत सुंदर जगह चारिआडे जंगल ऊपर जंगल मझे जो वाटरफॉल रोचे एत बढ़िया रोचे एत निर्मल पानी एत शुद्ध पानी एत एकदम क्लीयर भाव में देखुन शिव मंदिर शिव जो शिव बाबा जो मूर्ति रही मूर्ति जावाई से बहुत सुंदर कर बना जाए शिव मूर्ति से अच्छी भितर जा पूजा कराचे वाटरफॉल एत सुंदर दिशा वाटरफॉल जो पानी पड़ी जो छिंचिकर जो पानी पड़ी वर्तमान देखो मुझे वर्तमान पहाच चढ़ीगर आगे जाऊँगी आप देखो वीडियोटा देखुं पहाच उपर को पहाच उपर जाकर से आड़ को मंदिर आड़ को जावा पड़ो आपर तो जाई हेबन कहीं वाटरफॉल उपर पानी अच्छी आउ पानी पत्थर उपर जोटा कि शिउली जो पड़ी गोड़ फड़ खसीज से सतर्क होकर जावा पड़ुचे वर्तमान अच्छी मो जगार पानी वाटरफॉल केमती सुंदर देखो भगवान मूर्ति रही शिव महाप्रभु शिव रही शिव प्रभु रही आउ पूजा पाँच बहुत माने वाटरफॉल आपण मैंने जानते तो बहुत जगह वाटरफॉल जगह शिवंकर माने आविर्भाव हुए आ बहुत सुंदर भाव में आविर्भाव कर चलन आप देखुचे आम सांग साथ अच्छे जड़े आसने आम सांग आंग मो 2 जन आसिक जगह आम भिड बनाऊँ आ भिड बन भिडियोटा भल लगी लाइक सब्सक्राइब निश्चय करेंगे कमेंट निश्चय जनइबे भाई आपण मैंने देखु पारछन जे एठू जंगल एत अरण्य जंगल भितर माने एत माने वाटरफॉल एत सुंदर बहुत माने टूरिस्ट आसती बहुत टूरिस्ट देखा आसती रोचंती आ बहुत एंजॉय करते खरा हो 40 बा 50 बा 60 डिग्री भी होता किंतु ए भीतर पसला बेले एत सुंदर एत आनंदित लगुच एत बढ़िया लगुच आपण माने वीडियो माध्यम जानि पारथिबा चारिआडे जंगल मझिरे से वाटरफॉल होची आरो एत पूरा कूलिंग जोटा कि कूलिंग एसी माने 30-40 प्लस टेम्परेचर तब एसी चलले भी माने एटा फेल हो एटा पूरा माने एत कोल्ड रे रहउची एत बढ़िया रहउची आगे रही जोटा घर बना बहुत सुंदर भाव घर बना जो माने स्टाइलिश एत सुंदर देखा घर बना एत बढ़िया लगुच
ଚାଲନ୍ ଆଗକେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକେ ଲାଗିକରି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକରି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ଥଲି, ଯୋଉଟା ବାବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କ ଶିରରୁ ଯୋଉଟା କି ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଥିଲେ ସେମିତି ବାହାରୁଛି, ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ବାହାରେ ସେମିତି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ ପାଣି ଯାକ କେତେ ନିର୍ମଳ ପୁରା କ୍ଲିନ୍, ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ପକାଇଦେବ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି, ଆଉ ପାଣି ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏ ପାଖରୁ ପାଣି ପିଇଥିଲି, ପିଇକରି ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ ଆଗକେ ଯିମା, ସେ ଘରଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିୟୁଟିଫୁଲ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିପାରେ ତମେ ଏତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଯାକ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। এটা রয়েছে তাଙ୍କର ପାର୍କ ଫାର୍କ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ, ଲୋକ ଆସି ବୁଲିକରି ଆନନ୍ଦିତ କରି ବସିବେ ଲୋକ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି এই ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକରି ଘର ଆପଣ ଯୋଉ ଘର ବନା ହେଇଛି ଘରଟା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘର ବନା ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଘର ଯାକ ଦେଖୁଛନ୍। ଏଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଟା ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉଟା କି ଜିନିଷ ମାନେ ଯୋଉଟା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲା ବେଲେ ପାଣି ଫାଣି କୋଉଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ କୋଉଟା ତିଆରି କରି ସେଟା ବିକିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ବନା ହେଇଛି। ଘର ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି। ଘର ଉପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି, ବହୁତ ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତିକା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରକାର କୋଉ ଜାଗାରେ ବନା ହେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଲିକରି ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ମାନେ ବନେଇବାଟା ମାନେ ଦେଖିନି। ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଡିଜାଇନରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରେ ତମେ ଘର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଘର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଏତେ ମୁଁ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ସାଇଡରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛି, ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ବିରାଟ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏପଟେ ଆର ସେପଟେ ଦି ସାଇଡରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ମଝିରେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ମାନେ 5-7-8ଟା ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁକରି ଭିତରେ ଯାଇକରି ସେ ଭିତରେ ସେ ମାନେ ରାବଣ ଦର ତିଆରି ହେଉଛି। ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ଟା ମାନେ ବାହାର କରି ମାନେ ରାବଣ ଦରରେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ରାବଣ ଦର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି ବୋଲିକରି। ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଖୁସିରେ ଆସିକରି ଏ ଜାଗାଟା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେତେ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଘର ବନା ହେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ 2 ମହଲା ଘର ବନା ହେଇଛି। ସେ ଘରଟା କେତେ ଆନନ୍ଦିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇକରି ରହିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ରହିଛି, ଏତେ ବଢିଆ ଦିଶଛି। ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରଟା କେତେ ମାନେ ଡିଜାଇନରେ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକରି ମାନେ ଏତେ ୱାଟରଫଲ ଟା ବନା ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦିତ ବହୁତ ଖୁସିର ଜିନିଷଟା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ବନା ହେଇଛି। ଏ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ରାବଣ ଦର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉ ଦର କି ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାବଣ ଯାଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ଦର ବନେଇଥିଲେ ସେଇ ଏରିଆ ମାନେ ରହୁଥିଲେ ଶୁଣିବାରୁ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆଗର ଯୋଉ ସମୟରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତି ଘର ବନା ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ ବଢିଆ ଏରିଆ ବଢିଆ ବନାଯାଇଛି, ବଢିଆ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ଉପରେ ଆସିକରି ଯୋଉ ୱାଟରଫଲ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଦିଶୁଛି ୱାଟରଫଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ୱାଟରଫଲ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦିଶୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଭାବରେ ଦିଶୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଶୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ତା ଉପରେ ଯିବା ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଣି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଯୋଉ ଡିଜାଇନରେ ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରୁଛି, ଏତେ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ବାହାରୁଛି ମାଇଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଆଉ ଆଗକେ ଯାଉଛୁ। ଏଥିରୁ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାଟା ରହିଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିନି ଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରୁ ଯାଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ସେ ପାଣି ବାହାରୁವ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯୋଉଟା ପାଣି ଯୋଉଠି ବାହାରୁଛି ତାପରେ ଆସିକି ସେ ରାବଣ ଦର ପାଖରେ ପଡୁଛି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଜାଗାର ସେ ପାଣିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ।
मान आसिकरी जो जगह पहुंचल जोटा के पानी जो जगह बाहर से जगह पानी जो बाहर से पानी जगह आम पहुंचल से जगह पूरा लास्ट एंडिंग एठी एठू पानी बाहर कर से जाई रावणदर भितर पड़ुची लिखाई बड़ रावणदर जलप्रपात एटा रोची बड़ रावणदर जलप्रपात जोटा को बड़ जो पानी बेसी बाहर कर से पानी जाकर रावणदर जोटा रोची फास्ट जो वीडियो माध्यम जो देखुले से वीडियो स्टार्टिंग से जगार जो पड़ुची पानी एठू बाहर करी एटी मध्य बहुत सुंदर भाव पाहाच बना पाहाच सीढ़ी बना लोक ओल्लैकर जाकर आनंदित रहे आ से जगह बहुत माने जगह ये ग्रिल फिल लगे बहुत माने लोक कहीं असुविधा न पड़ती ग्रिल फिल बन कर रही आ देख पारे ऊपर केमती पाहाच बना केते सुंदर भाव में आते सुंदर दृश्य दिशि बर्तमान मु पाहाच रे ओल्लैकर आसुची पाहाच रे ओल्लैकर आसला पर्यंत एटे तले अच्छी जो पानी बाहर पानी गली एटा पानी जो बाहर जो पानी पड़ी एठू भी आउ 100 मीटर दूर रे गोटे जंगल भितर गोटे खोल भितर से खोल भितर पानी बाहर से खोल भितर पानी बाहर आसिक एठू पड़कर एठू जाकर ता तले पड़ुचे ये देखी पारे पानी केते दृश्य केते सुंदर भाव में एठू पानी बाहरी देखी पारे एठू बड़ दर अच्छी एड़े बड़ दर अच्छी देखो से पानी आसिक से पानी से आडू आसिक से पानी आसिक एठू पड़कर एठू जाकर सेपटे से जो शिव मूर्ति रही शिव मूर्ति पाखे से पानी पड़ी केते निर्मल पानी केते सुंदर पानी केते शुद्ध पानी एते सुंदर एते निर्मल भाव में एते आनंदित भाव में एते जिनिस मैंने देखा मिलूसी आपण मैंने देखुं वीडियो माध्यम आपण मैंने जी ये वीडियो देख आपण भल लगी आपण मैंने जापारे आपण मैंने जाकर देखिपारे आ गेट जो एंट्री करा जाए गेट रे बाइक नंबर एंट्री करा जाए आ बहुत माने एटा करा जाए माने 20 टंका टिकट दिया जाए तापर जाकर से जगह पहुंचबार देखो एटी मध्य वाटरफॉल टा केते सुंदर भाव पानी पड़ुची माने पानीटा दी आडर आसी एपटे आसी सेपटे आसी दी साइड रे राइट एंड लेफ्ट दी आडर पानी आसी से पानी जाकर याडे तले 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 जाकर से रावणदर जोटा के पार्क बना से जगह पानी पड़ुची सुंदर भाव पानी पड़ुची एते सुंदर एते ब्यूटीफुल जगह एते आनंदित जगह जाले कि आपण मैंने आज गोटे थर जाई गोटे थर एंजॉय करंतु गोटे थर एंजॉय कला परे एते सुंदर भाव एते आनंदित भाव आपण मैंने ही जानी पारिबे वीडियो माध्यम जेतकी माने आनंदित होचंती सेति जाई नेचुरल माध्यम रे देखियंतु नेचुरल माध्यम केनते लागुची देखुचन पानी जे प्रकार पड़ुची माने ओलेवा पानी भी तलक ओलेवा बहुत सतर्क भाव रे ओलेवा पड़बो काहे बहुत डेंजर एरिया डेंजर काहे कि बेले जो पानी पानी जाई जाई शिवली जाक जो पड़ी शिवली जो गोड़ फोड़ खसी जवार बहुत चांस रहे सेटा पई आपण माने गला बेले एटा ट्राई करंत ना जे एपटे देखिर ओले बहुत सुंदर दिसि बोले बहुत सतर्क भाव रे जाई कर ऊपर देखि पड़ी रहंतु बहुत आनंदित लागुची आ बहुत बढ़िया आ जंगल माने अरण्य जंगल एमती जंगल माने अरण्य भितर जंगल रहउची आरो ते ये रहउची माने जंगल ता जेती माने बहुत प्रकार वर्तमान आम रावणदर बुली कर आम वर्तमान आसलु आपण माने वीडियो माध्यम जहाँ देखले आपण माने वीडियो भल लगी वीडियो बहुत माने सुंदर लगी कि वीडियो भल लगी लाइक करबे सब्सक्राइब करबे कमेंट करबे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।